बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शहर दस्तूर। हुकूमत की जानिब से मईशत गवर्नेंस के हवाले से अहम इक़दामात लिए जा रहे हैं और यकीनी तौर पर ये जो इक़दामात हैं ये फिर ज़ाहिर है आगे चलकर गुड गवर्नेंस के लिए भी बहुत बेहतर साबित होंगे। हुकूमत ने जो इक़दामात हालिया दिनों में माशी बेहतरी के लिए किए थे, जो क्रैकडाउन हुआ था स्मगलिंग के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ और डॉलर स्मगलिंग के ख़िलाफ़, उसके भी बड़े मस्बत नताइज सामने आए और हमने देखा कि मार्केट में डॉलर की कदर में भी कमी हुई, रुपया ज़रा तगड़ा हुआ और पाकिस्तान के अंदर जो माशी सरगर्मियाँ थीं वो साथ साथ आगे बढ़ती चली गईं। लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहिए तो यकीनी तौर पर उसके लिए माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है और माशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम तभी मुमकिन होगा जब अमन व अमान के हवाले से अहम इक़दामात उठाए जाएंगे, जब मुल्क में ज़ाहिर है अमन भी होगा। हमने देखा है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान में एक बार फिर दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है उस बुनियाद पर पाकिस्तान बारहा अपने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से ये कहता रहा है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है और इस्तेमाल होती रही है। लिहाजा पाकिस्तान को इस बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि कलअदम TTP एक बार फिर अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो दहशत गर्दी का सबब है। अब बहुत से ऐसे दहशत गर्दी के वाक़यात हुए जो हालिया 24 खुद कुछ धमाके हुए, उसमें आधे से ज़्यादा में जो थे वो अफ़गानिस्तान के शहरी मुलव्विस थे। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र कुछ अर्सा पहले हुकूमत ने गैर मुल्की गैर कानूनी तारकीन को निकालने का जो फ़ैसला किया था उसके असरात भी अब आना शुरू हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि गैर मुल्की तारकीन का जो इनखिला है वो मुल्क से जारी है। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उलमाए कराम और मशाइख से एक तफसीली नशिस्त की, वो भी इसी पैराए में थी और मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस नशिस्त में इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत की गई। इसके साथ साथ बाज़ अनासिर की जानिब से जो मज़हब की मस्ख़शुदा तशरीहात सामने आ रही हैं उसके बारे में भी कहा गया कि इसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके साथ साथ अफ़गान सरज़मीन का जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है उस हवाले से भी एक मुश्तरका मौक़िफ़ जो अपनाया गया है उस हवाले से उसकी मुकम्मल तौर पे हिमायत की गई और इसके साथ साथ जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनका जो इनखिला का अमल इस वक्त जारी है और गैर कानूनी तारकीन वतन पाकिस्तान से अब इनखिला कर रहे हैं, उस फैसले का भी खैर मकदम किया गया। इसके साथ साथ उलमाए कराम मशाइख की मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत की भी मज़म्मत की गई और इसके साथ साथ इस फोरम ने जो इक़दामात हुए हैं इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, इंसदाद स्मगलिंग की शक्ल में, बिजली चोरी के ख़िलाफ़ इक़दामात की शक्ल में, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़, तो उस हवाले से भी इसकी मुकम्मल हिमायत की गई। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन अपने मेहमानों का तारुफ़ भी मैं आपसे करवाऊँगा, लेकिन पहले हमें एक फ़ौरी ब्रेक की तरफ, मगरिब की अज़ान का वक्त हुआ चाहता है तो एक ब्रेक की तरफ हम जाएँगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन आपको। हमें गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त स्टूडियोज़ में माहिर माशियात जनाब राशिद अशरफ साहब। राशिद अशरफ साहब आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। कुछ देर में हमें कुछ और मेहमान भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन राशिद अशरफ साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ये गुज़श्ता रोज़ फोरम तो हुआ, ज़ाहिर है इसमें एक अहम मामला ये था कि हमने देखा कि कुछ अरसे पहले तक डॉलर की जो एक स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल एक तो फ्लोटिंग भी थी, फिर हमारा रुपया जो था वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। लेकिन हमने देखा कि कुछ गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए जिसमें ये स्मगलिंग के ख़िलाफ़ हुआ, क्रैकडाउन हुए कुछ फॉरेक्स कंपनीज के हवाले से भी, और डॉलर की एक बहुत बड़ी स्मगलिंग हो रही थी। उसकी वजह से आप समझते हैं कि बहुत बेहतरी आई? जी ऑफ कोर्स जी। बेसिकली आर्मी चीफ और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये जो इनिशिएटिव लिया और सिक्योरिटी एजेंसीज़ को एक्टिव किया, क्योंकि बेसिकली अगर लास्ट 4-5 ईयर्स से देखेंगे तो शैडो इकॉनमी जो सी है वो बहुत बढ़ रही थी। आपकी ईरान से स्मगल ऑफ ऑयल चल रहा था, आपका अफ़गानिस्तान जो सा ट्रेड बॉर्डर है वो बेसिकली बहुत वीक कंट्रोल थे वहाँ पे, और इसी तरह जो सा गोल्ड की स्मगलिंग थी फ्रॉम दुबई वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो ये जब सिक्योरिटी एजेंसीज एक्टिव हुई हैं और इलीगल एक्टिविटी करने वाले जितने भी मनी एक्सचेंज हाउसेज हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, तो डॉलर एकदम से डाउनफॉल पे चला गया। और मेरे आइडिया में मुझे ऐसे लगता है कि अगर इसको मज़ीद कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाएं और बैंकिंग चैनल्स को भी इसके अंदर ऐड किया जाए ताकि वो एक्सचेंज कंपनीज को सुपरवाइज करें, और इसके ऊपर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे बैंकिंग चैनल्स जो उनसे हैं वो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो, तो आप देखेंगे कि डॉलर का रेट है ये 250 तक भी आ सकता है। अच्छा, ये जो जिसके बारे में प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ये 250 तक असल में इसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं कि इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसकी मॉनिटरिंग करे और बैंक्स जो हैं वो भी अब जो हैं वो कंपनीज को रखें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपके ख्याल में? ये बेहतर स्टेप है? बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और स्टेट बैंक ने बेसिकली जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके लिए रिबेट भी इंक्रीज़ किया, और रिबेट की वजह से बेसिकली अब इलीगल चैनल्स जो उनसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी में ओवरसीज़ जो उनसे मुल्कों में लोग बैठे हुए हैं तो उनको हम इलीगल हवाला हुंडी के साथ अब कंपटीशन कर सकते हैं, क्योंकि इलीगल जितने भी लोग यूज़ करते हैं हवाला हुंडी उनके पास रेट का एडवांटेज था। तो स्टेट बैंक के रिबेट के इंक्रीज़ की वजह से अब कंपटीशन जो है वो हम उनके साथ इजीली कर सकते हैं। और दूसरा जो उनसे आपने क्वेश्चन किया एक्सचेंज कंपनी का, जब बैंक्स अपने एक्सचेंज कंपनीज ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली बैंक एक बहुत ही फॉर्मल और फॉर्मलाइज्ड इंस्टीट्यूट है, उसकी मॉनिटरिंग और उसकी गवर्नेंस बहुत बेहतर होती है एज एन इंडिविजुअल एक्सचेंज कंपनी। और सेकंड स्टेप जो स्टेट बैंक ने लिया वो बहुत अच्छा है कि आपकी एक्सचेंज कंपनीज के कैपिटल पहले 200 मिलियन थे, अब 500 मिलियन है। तो अब नॉर्मल पर्सन एक्सचेंज कंपनी के बारे में सोच भी नहीं सकता। और जब 500 कैपिटल का बेसिकली
ओनर एक एक्सचेंज कंपनी में आएगा तो वो रॉन्ग डूइंग के ऊपर एक दफ़ा सोचेगा, और नेशनल लेवल पे मीडिया को भी और बेसिकली रेगुलेटर भी उसको जब शेम करेगा और उसको इलीगल एक्टिविटीज़ के ऊपर हम सारे बेसिकली उसकी प्रमोशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे का सारी इंडस्ट्री हम रेगुलेट होते हुए नज़र आएगी ये फ्यूचर में। इससे पहले जो हम देखते थे कि ये कंपनीज़ फॉरेक्स की कंपनीज़ हैं, लेकिन इनकी मॉनिटरिंग इतनी प्रॉपर नहीं थी, क्योंकि ये एक ऐसा मैकेनिज्म हमें दिख रहा है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि ये बड़ा एक वेल मॉनिटर्ड किस्म का होगा, कि हर कोई एक्सचेंज कंपनी खोल सकता था उस वक्त, और फिर उसी दौरान सारी रॉन्ग डूइंग्स होती थी, और उसी में ये जो स्मगलिंग और ये सारा रेट का उतार चढ़ाव और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये सारा सब कुछ इसी वजह से था। जी ऑब्वियसली पहले इसके कैपिटल बहुत मिनिमम थे और इतना चेक कंट्रोल भी नहीं था और इतना चेक्स भी नहीं थे, लेकिन अभी आप मैं बेसिकली यूके में हूँ, मैनचेस्टर बेस्ड हूँ, तो वहाँ पे आफ्टर 9/11 एक बिल्कुल वर्ल्ड ऑर्डर ही चेंज हो गया था, तो कंप्लायंस चेंज हो गई थी, और एज ए एक्सचेंज कंपनी होल्डर ओवर देयर तो आपको एज ए एक्सचेंज कंपनी का बिजनेस रन करना बहुत मुश्किल था। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी सेम चैनल्स और सेम कंप्लायंस रूल्स अब इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ताकि मेरे जो फॉरेन रेमिटेंस जो मेरी मिसयूज़ हो रही है इलीगल एक्टिविटीज़ में और हवाला हुंडी की नज़र हो जाती है, अब वो थ्रू लीगल चैनल पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान के लिए भी बेनिफिट है और हमारे लिए भी बेनिफिट है। रेमिटेंस की आपने बात की, राशिद साहब ये फरमाइएगा कि एक आम हमारे देखने वाले के लिए कि हवाला हुंडी है क्या, और क्यों कर हमारे जो लोग हैं या ओवरसीज़ हैं वो इस चैनल का फिर इस्तेमाल करते हैं। जी ऐसे बेसिकली इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपकी एलसीज जब बैंक्स ने बेसिकली बैन कर दी थी, तो रादर देन हमारी गवर्नेंस अच्छी होती कि हम इसको इंपोर्ट्स को 100% बैन कर देते हैं, लेकिन अब वो जितने भी हमारे यहाँ पे बिजनेस रन कर रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि इलीगल और हवाला हुंडी का बेसिकली रास्ता यूज़ करते हुए थ्रू मिडल ईस्ट हम वायर करते हैं चाइना में और वहाँ ऐसी कंपनीज पे जहाँ से हमने बेसिकली इंपोर्ट करना है अपना सामान। अब वो सारे का सारा बेसिकली आपका आप देखेंगे कि मिडल ईस्ट पिछले दिनों में आपका रेमिटेंस की जो रेशियो है वो बहुत डाउन हो गई है, और मेरा ख्याल है वो 25 to 30% है, लेकिन यूके और यूरोप में उनके कंट्रोल्स अच्छे हैं, वहाँ पे आपकी 7 to 11% होगी जो डाउनफॉल आया हुआ है। तो अब क्या हुआ, अब एक तरफ हमने एलसीज बैन की है, दूसरी तरफ हमारे पास गवर्नेंस इतनी अच्छी नहीं थी पाकिस्तान में, और ये आज भी गोल्ड दुबई से आ रहा है, और मेरा नहीं हाल कि आप इनकी किसी भी रिकॉर्ड में आप ले सकें इसको कि यार कितना गोल्ड डेली बेसिस पे पाकिस्तान आ रहा है। इसी तरह आपका ईरान का ऑयल था, अफगानिस्तान था, तो पाकिस्तान हब बन गया था इन दो मुल्कों को बेसिकली फैसिलिटेट करने में। अच्छा, वो ऑयल पे बड़ा सख्त क्रैक डाउन हुआ है, ये भी आप समझते हैं कि बहुत बेहतर इकदाम हुआ है? जी बेसिकली मेरा मनी का बिजनेस है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब पैसा जो है ना हर उस गलत काम पे यूज हो रहा होता है, इससे किडनैपिंग भी होती है, प्रोस्टिट्यूशन भी है, ड्रग माफिया भी है, और ऑयल माफिया, टेरर फाइनेंसिंग, ये सारी बेसिकली इस लिस्ट डाउन है। और ऑयल के बेसिकली ईरान के ऑयल के पाकिस्तान आने से पाकिस्तान को तो लॉस हो रहा था, लेकिन जो मनी गलत लोगों के हाथ चढ़ रही थी उससे वो वेपन्स खरीद रहे थे, ड्रग्स आ रहा था, पाकिस्तान में चाइल्ड अब्यूज हो रहा था, किडनैपिंग हो रही थी, ये हमें तो नहीं पता। बिल्कुल ठीक है। तो ये इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द आर्मी चीफ और सिक्योरिटी एजेंसीज, उनको सल्यूट करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे बॉर्डर सिक्योर किए, और एक दफ़ा हमारे फिजिकल बॉर्डर सिक्योर हो गए तो फिर दूसरे बॉर्डर्स हैं वो हैं फाइनेंशियल बॉर्डर्स। हमने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करना है, और अगर हमारे फाइनेंशियल फेंसिंग ऊपर होगी तो आप देखेंगे कि ये डॉलर जो है हमारे कंट्रोल में होगा। ठीक है, ठीक है। और ये ज़ाहिर है ग्लोबली हम एक बड़ी मुश्किल वक्त से गुजरे हुए हैं, हम फेटिफ की ग्रे लिस्ट में थे और हमने बड़े इक़दामात किए हुए हैं। अगर हम उसको सस्टेन नहीं करते तो ये फिर हमारे लिए मसाइल बन सकते हैं, और हम बिल्कुल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त जो हमारी माशी हालत है। ऐसा ही है, बेसिकली मैं रेमिटेंस कंपनी ऑन करता हूँ, तो लेट्स से कि कनाडा में और यूके में जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था तो हमें ये फियर था कि शायद पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा तो हमें पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजने से मना कर दिया जाएगा। अगर फॉरेन कंपनीज को फैटफ की वजह से पाकिस्तान रेमिटेंस भेजने से मना कर दें तो आप खुद देखेंगे कि रेमिटेंस इस टाइम पाकिस्तान का बैकबोन है।
बिल्कुल ठीक। तो फैटफ ने पिछली गवर्नमेंट्स ने भी और इस गवर्नमेंट ने भी जो फैटफ की कंप्लायंस क्लियर की है, ये हम सारों के लिए सुख का चैन है। और आप पाकिस्तान की आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे वापस जो सी रेपेंडेंस वो वापस ग्रोथ पे चली जाएगी। ठीक है। और इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद सदीक साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद सदीक साहब बहुत शुक्रिया। जावेद सदीक साहब आप बताइएगा, ये हमने देखा है कि गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ़ की एक उलमाए कराम और मशाइख से भी मुलाकात हुई है और ये बड़ी अहम मुलाकात थी। इसमें बहुत से अहम मामलात पर बात हुई और ये वक्त की भी ज़रूरत थी। एक तो जो एक मजहबी हम आहंगी है उस हवाले से भी ये मुलाकात बहुत ज़रूरी थी और इसके साथ साथ जो एक इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के मामलात हैं उस पर भी एक बहुत क्लियर स्टांस लेने की ज़रूरत है। फिर अफ़गानिस्तान के हवाले से कैसे देखिए आपने इस मुलाकात को? मेरे ख्याल में बहुत अहम मुलाकात थी और इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है पाकिस्तान की सिक्योरिटी, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त, खास तौर पे जब टेररिज्म का इफरीत जो है दोबारा सर उठा रहा है और उसमें वो अनासर जो कि मजहब का सहारा लेकर या मजहब को बुनियाद बनाकर ये जुल्म कर रहे हैं, दहशत गर्दी कर रहे हैं। तो ऐसे अनासर से निपटने के लिए जो मजहबी तबके हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि चीफ की जो मीटिंग थी आर्मी चीफ की इन उलमा और मशाइख से, उसका ये बुनियादी मकसद था कि एक जो मजहबी तबका है वो इस मजहबी अस्करियत पसंदी का खात्मा करने में हुकूमत की मदद करे। हमारे जो उलमा हैं उन्होंने यूनानिमसली इत्तेफाक के राय से ये आर्मी चीफ को बावर करवाया है कि मजहब जो है वो किसी सूरत में भी दहशत गर्दी की इजाजत नहीं देता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ी टाइमली और बर वक्त मीटिंग थी और इस वक्त हमें जरूरत है कि इस वक्त हम इस टेररिज्म को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, इसकी बेखनी के लिए मजहबी जो तबकात है उनकी सपोर्ट हासिल करें। और ये बड़ा क्लियर जावेद सदीक साहब, बड़ा एक क्लियर और वाज़े पैगाम दिया गया है इस फोरम से। बिल्कुल दुरुस्त बात है और अच्छी बात यह है कि आर्मी चीफ ने अक्रॉस दी बोर्ड तमाम जो मुकातबे फिक्र है उन लोगों को बुलाया और उनसे ये उनकी राय भी तलब की, मशवरा भी तलब किया और उन सब ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशत गर्दी हो रही है हम उसकी मजम्मत करते हैं और कोई भी मजहबी फिरका या स्कूल ऑफ थॉट या मकतब फिक्र दहशत गर्दी की किसी सूरत में भी हमायत नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से एक मजहबी तबके ने और उलमा ने और मशाइख ने फौज को और जो वो इदारे जो कि अस्करियत पसंदी को और दहशत गर्दी को चलने के लिए इस वक्त ऑपरेशन कर रहे हैं उनको फुल सपोर्ट जो है वो दी है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि किसी एक ग्रुप या किसी एक गिरोह या जत्थे को हथियार लेने की इजाजत नहीं है और अगर ऐसा कोई करेगा, मुल्क की कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको कुचला जाएगा, उसके खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया जाएगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये एक बड़ी कामयाब मीटिंग थी और इसमें तमाम मुकातबे फिक्र के उलमा ने शिरकत की और पूरी सपोर्ट जो है उसका इजहार किया। जी ठीक है जावेद सदीक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, आपके पास दोबारा भी आते हैं और कुछ सियासी मामलात के हवाले से भी आपसे बात करते हैं। राशिद साहब, आप ये फरमाइएगा कि एक तो ये जो लोग हैं जो कि अनरेगुलेटेड चैनल्स यूज़ कर रहे हैं या फिर इलीगल चैनल्स अगर हम कहें, इनमें अवेयरनेस की कमी है, क्या क्या मसला है, कहाँ अंडरस्टैंडिंग की कमी है, इनकी अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली जी, कॉमन पर्सन है बेसिकली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके बहुत ज़्यादा टाइज क्लोजली पाकिस्तान के साथ हैं। किसी की माँ यहाँ पे है, किसी के भाई यहाँ पे, तो उन्होंने पैसे तो बेचने हैं अपने पाकिस्तान। तो जो एजेंट होता है या जो बिजनेसेस वहाँ पे हैं बेसिकली वो क्या करता है कि पाकिस्तान में उनकी सर्विस शायद एक्सचेंज कंपनीज और बैंक से बहुत ज़्यादा, वो उनके घरों तक जानते होते हैं उनकी। तो फ़ोन किया गया यार मेरे वालदा को पैसे भेज दें, तो वो उनके घर में जाके ड्रॉप कर देते हैं।
تو ہم نے کیا کیا اس ریسنٹلی کہ ڈیجیٹل بیسیکلی اب دنیا میں بہت زیادہ انوویشن آ گئی ہوئی ہے. اگر میں اپنے 1990s میں دیکھوں تو شاید 30 days لگتے تھے ٹرانسفر کرنے میں پیسے, لیکن ابھی میری جو کمپنی ہیں یا فورن کمپنیز ہیں وہ ود ان دا 7 seconds اب پاکستان بھیج رہے ہیں. تو ہم نے کسی طریقے سے انہیں ٹیکل کر دیا ہوا ہے, لیکن ہم نے ان عناصر کی نشاندہی کرنی ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے ایک پورے کا پورا نیٹ ورک بیسیکلی باہر کی دنیا میں بیٹھے ہوئے چلا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ہم نے ان کی بیسیکلی نہیں کرنی. اور جو جس طریقے سے اسٹیٹ بینک اور سیکورٹی ایجنسیز سٹیپ لے رہی ہیں, آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کو ڈسکریج کیا جائے گا. اور ریسنٹلی بینکس نے مل کے بہت کمپین لانچ کی ہیں, اور آپ کے جو فیمس کرکٹرز ہیں اور ایکٹر ہیں وہ ان کے ساتھ ہم نے یورپ میں مل کے بیسک کامن پرسن کو اویئرنیس دی ہے کہ آپ کس طریقے سے لیگلی پاکستان پیسے بھیجیں اور اس کے آپ کو بینیفٹ کیا کیا. میں آتا ہوں دوبارہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت ہمیں متحدہ علماء کونسل کے چیئرمین جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ. کل آپ کی بڑی اہم ملاقات ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا مضبوط پیغام دیا گیا ہے, اور یقینی طور پر جو دہشت گردی ہے, انتہا پسندی ہے اور فرقہ واریت ہے, اس کی مذمت بھی کی گئی ہے. یہ ایک بڑا مضبوط پیغام دیا گیا ہے آپ کے فورم سے, اور آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بالکل کل بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی علماء مشائخ کی جو ملک کے اکابرین ہیں محترم سپہ سالار سے, اور اس میں جو اس وقت قومی اور بین الاقوامی موڈ ہے اس پر بات چیت ہوئی. سپہ سالار قوم نے بڑا واضح یہ بات علماء مشائخ کے سامنے رکھی کہ الحمدللہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایک مضبوط قوم اور فوج رکھتا ہے, اور ہمیں بیرونی خدشات ہوں یا اندرونی خطرات ہوں اس کا ہم بھرپور مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں افغانستان کے معاملے کے اوپر, افغان ہمارے بھائی ہیں, ہم نے 42 سال ان کی خدمت کی ہے, کہ پاکستان میں بھی امن آئے اور افغانستان میں بھی امن آئے. اور یہی وجہ ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ ہم بار بار رابطہ بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو غیر قانونی رہنے والے غیر ملکیوں کی واپسی ہے, یہ تو ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہیں ہمارے گھر میں خرابی کسی ایسے شخص کی وجہ سے ہے جو پاکستان کے قانون اور آئین کو نہیں مانگتا, یا پاکستان کے قانون کے مطابق اس کی سرگرمیاں نہیں ہیں, تو ہمیں حق حاصل ہے, جس طرح حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ اگر کوئی غیر قانونی وہاں رہ رہا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کرے. اسی طرح جو پیغام پاکستان کا فتویٰ اور بیانیہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف علماء نے دیا تھا, اس کو بھی انہوں نے سراہتے ہوئے کہا کہ اس کا علماء مشائخ کے اس اقدام کو, اور علماء مشائخ نے کہا کہ انشاءاللہ اسے عوام میں لے کر جائیں گے, اور پاکستان کو ایک ایسا ملک جو حقیقی بنیادوں پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا ملک لا الہ الا اللہ کے ضابطے کے مطابق چلے. جیسے مدینہ طیبہ جو ریاست بنی تو اس کا ہمارے سامنے ہے, خلافت راشدہ کا نظام ہمارے سامنے ہے, اور اسی طرح جو معاشی اور اقتصادی چیلنجز ہیں ان کو بھی سامنے آیا. ایک بات جو کل کی ملاقات کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک روشن مستقبل پاکستان کا ہے. وہ صرف ہماری وحدت اور اتحاد چاہتا ہے, وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جو عناصر پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا ہم مل کر مقابلہ کریں. کل جب یہ ملاقات ہو گئی تو جنید اقبال صاحب میں ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ایک پراپیگنڈا مہم شروع کی گئی. اگر یہ پراپیگنڈا مہم جو ہے اسرائیل یا ہندوستان یا پاکستان دشمن کوئی کرتا تو ہمیں سمجھ آتی کہ سپہ سالار قوم اور علماء کے ساتھ ملاقات کی تکلیف ان کو سمجھ آتی ہے. یہ پاکستان کے دشمن ہیں کہ علماء تمام مکاتب فکر کے انہوں نے جمعہ اکٹھے پڑھا, انہوں نے وہاں پر ایک مشترکہ موقف اختیار کیا, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے اندر جو ہے کچھ عناصر ہیں انہیں اس ملاقات سے کیا تکلیف شروع, اور پھر ایک بے بنیاد افواہ پھیلائی گئی
उलमा और मोहतरम सिपा सलार के दरमियान जो है वो एक दीवार है, बुलेट प्रूफ वो था, शीशा था। हालांकि 2 मरतबा मोहतरम सिपा सलार ने उलमा से मुलाकात की और आखिर में वो आखिर तक खड़े रहे जब तक आखिरी शख्स मौजूद था उसके साथ भी उन्होंने मुलाकात की, उसकी बात सुनी और तमाम लोगों से फर्दन फर्दन वो मिले। मैं समझता हूँ कि हमारे FIA को भी और हमारी कौम को भी ये जानना चाहिए कि अगर कल के दिन में एक वादत और इत्तेहाद का पैगाम आया, उलमा का नहीं, यानी हुकूमत, रियासत, उलमा, मशाइख इस्तेकाम पाकिस्तान में ये एक है, तो इस पर खुशी का इजहार होना चाहिए था या इस पर मातम होना चाहिए था। बिल्कुल। आप अल्लामा साहब, आपने तो फौरन सोशल मीडिया पे वीडियो भी जारी की है और आपने बिल्कुल काबिल तारीफ काम किया है। इसी को लेके जो एक शरंगेज किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है और बाज़ अनासिर की जानिब से मजहब की एक मस्ख़शुदा तशरीहात की जाती हैं, उसको भी रद्द करने के लिए उलमा का एक बड़ा अहम किरदार है। इस पर भी बात हुई। जी बिल्कुल, इस पर भी बात हुई और देखिए हमने पैगाम पाकिस्तान ने उसको वाज़े कर दिया है। एक ये जो मुसल्ला जद्दोजहद है या जिहाद है, ये रियासत का हक है और रियासत को फैसला करना है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो फौज है उसका तो माटो ही ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह है और इस वक्त तो पाकिस्तानी फौज का सिपा सलार सैयद भी है, हाफिज कुरान भी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज का जवान पैसों के लिए, तनख्वाह के लिए नहीं, शहादत के लिए बॉर्डर पे खड़ा है, या वो शहीद है या वो गाजी है। तो ये लोग, और फिर बड़ी अजीब बात है, कुछ लोग, कल सिपा सलार ने भी इस पे बात की कि कुछ लोग कहते हैं ये जो वर्दी है उनको ये मालूम होना चाहिए कि फौजी की वर्दी जो है ये सैयदना उमर बिन खत्ताब ने तय की थी कि फौजी ये वर्दी पहनेगा, तो ये तो खिलाफत राशिदा के दौर से नाफिज है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसका हुक्म जारी किया था। इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। इस्लाम में किसी बेगुनाह के कत्ल या फितने का कोई तस्वर नहीं है और कहा गया है कि वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से भी ज्यादा जो है वो मोहलिक मरज है, उससे भी ज्यादा सख्त है। अल्हम्दुलिल्लाह कल तमाम मकातिब फिक्र के उलमा मशाइख ने इमामी इकट्ठे अदा किया और सिपा सलार को यह भी यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के दाखिली अमन के लिए, मईशत की बहाली के लिए, मुआशरत की बेहतरी के लिए ये जो सोशल मीडिया का शुक्र बेमुहार इस्तेमाल है जिससे मुल्क के अंदर इंतशार पैदा किया जाता है, बैरूनियाना इसके हल के लिए हम अपने सलामती के इदारों, रियासत और हुकूमत के साथ हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ सिपा सलार का कि उन्होंने तकरीबन 6 से 7 घंटे उलमा के साथ नशिस्त की, बहुत तवील नशिस्त थी और तलख और बातें भी सुनी, सवालात भी सुने और उनके जवाबात भी दिए। और कुछ लोगों को ये भी एतराज है, मैं जवेद साहब ये कहना चाहता हूँ कि अगर वहां पर उलमा ने नारा तकबीर बुलंद किया या नारा रिसालत बुलंद किया या पाकिस्तान जिंदाबाद कहा या पाक फौज जिंदाबाद कहा, इससे भी लोगों को तकलीफ है। भाई हम तो पैदा होते होश पे आते ही ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। हम पाकिस्तान जिंदाबाद हमारा वतन है, हम अपने दीन पे, अपने वतन पे और अपनी फौज पे कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये कल का उलमा मशाइख का पैगाम है। हमें हमारा वतन अजीज है, अफगान हमारे भाई हैं, ईरान हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है, हम अपने पड़ोसियों से अच्छा ताल्लुक रखना चाहते हैं, पड़ोसियों से भी ये चाहते हैं। देखिए जिस तरह अगर आज अफगानिस्तान में कोई तकरीब करे, दहशत करे, तो अफगान हुकूमत क्या उसे इजाजत देगी? नहीं देगी। इसी तरह हमारा हक यह है कि हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी ना हो। अगर चंद हजार लोगों को वो समझते हैं कि वो हमारे अंसार हैं कि उन्होंने हमारी मदद की जब अमेरिका ने हमला किया, तो भाई हम तो आपसे 42 साल से शिद्दत कर रहे हैं, आप हमारे भाई हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि सोवियत यूनियन जब आया तो सोवियत यूनियन के खिलाफ हमने खून दे के आपकी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है। आप और ये भी एक गलत फहमी फैलाई गई, मैं उसको दूर करना चाहता हूँ कि बाद लोगों ने कहा कि अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात, बिल्कुल अफगान हुकूमत से पाकिस्तान की हुकूमत की बातचीत हो भी रही है, होती भी रहती है। अभी भी उनका एक वक्त यहाँ मौजूद है
ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بھی امن آئے, پاکستان میں بھی امن آئے. ہم ایک بجائے اس کے کہ ہم دھمکیاں دیں اور ہم یہ انداز اختیار کریں جو ہمارے بعض افغان دوستوں نے اختیار کیا عبوری حکومت کے, ہم بھائیوں کی طرح بات کریں, بالکل ہم صحیح. اپنوں کی طرح بات کریں. بالکل صحیح. جیسے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہم نے دیکھا گزشتہ روز, علامہ صاحب, ہم نے دیکھا کہ اب سے چند روز قبل ریاض کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا مسلم امہ کا ایک اکٹھ ہوا فلسطین کے حوالے سے, اسرائیلی جارحیت کی مذمت کے حوالے سے. یہ بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ امت مسلمہ نے یک آواز ہو کر اسرائیلی مظالم کی مذمت کی اور فوری طور پر جنگ بندی روکنے اور وہاں پر جو معصوم فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی پوری دنیا سے اس کی مذمت کرنے کا بھی کہا اور جنگ بندی کا بھی کہا. یہ بھی ایک بہت بڑا امت مسلمہ کا پیغام تھا. جی, میں اس میں بھی عرض کر دوں کہ حکومت پاکستان, ریاست پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. 56-57 اسلامی ممالک میں سے واحد پاکستانی فوج کا سپہ سالار ہے جو جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب, جنہوں نے GHQ میں فلسطین کے سفیر کو بلایا, جنہوں نے ان کو مکمل تعاون کا یقین دلایا. ہماری کور کمانڈر کی جو کانفرنس ہوئی اس کا اعلامیہ دیکھیے, اور جو امداد جا رہی ہے وہ حکومت اور فوج دونوں مل کر فلسطین بھیج رہے ہیں. اور ابھی میری اطلاعات میں ہے کہ محترم وزیر اعظم پاکستان نے اور پاکستان کی فوج نے جو امداد طے کی تھی اس کو ڈبل کر دیا ہے. اور اس میٹنگ میں, علماء مشائخ کی میٹنگ میں, بڑا کلیئر سپہ سالار قوم نے یہ بات بتائی علماء مشائخ کو کہ ہماری فلسطین کے مسئلے پر وہی پالیسی ہے جو پالیسی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی. اسی طرح بہت اہم چیزیں جو اس وقت پاکستان فلسطین کے مسئلے پہ کر رہا ہے وہ ہمارے ISI کے چیف جو ہے جنرل ندیم انجم صاحب, انہوں نے بتائی علماء مشائخ کو کہ پاکستان کہیں سویا نہیں ہوا. پاکستان ان 2-3 ملکوں میں سرے فہرست ہے جو فلسطینیوں کے لیے اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں. جس طرف آپ نے اشارہ کیا, بالکل میں سمجھتا ہوں OIC کا جو اجلاس تھا وہ ہمارے لیے اس لیے ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں پہلا نقطہ بنا کہ 15 سال کے بعد ایران کے جو صدر ہیں وہ ریاض تشریف لے گئے. امیر محمد بن سلمان سے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں جناب رجب طیب اردوغان ہیں, دوسری طرف ایران کے صدر ہیں, اور ایک پیغام وہاں کا 4 نکاتی اعلامیہ ہے اس کا پہلا آغاز کل سے ہو رہا ہے کہ جب سعودی عرب کے وزیر خارجہ, چونکہ سعودی عرب اس وقت OIC کا سربراہ ہے, سعودی عرب کے وزیر خارجہ کل سے اس مشن پہ نکل رہے ہیں کہ وہ دنیا کے ملکوں کے پاس جائیں اور یہ جنگ بندی اور یہ جو بربریت ہے اس کو ختم کروائیں. اور OIC کے پلیٹ فارم پہ جو چیزیں طے ہوئیں اس حوالے سے وہ سب سے پہلے چین جا رہے ہیں. اسی OIC کے اجلاس میں ہمارے وزیر اعظم محترم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب نے جو مطالبہ پیش کیا ہے اس کی دنیا بھر میں تائید ہو رہی ہے. ایک اقوام متحدہ کا کمیشن بنے جو یہ جو جرائم ہیں اسرائیل اس کے اوپر فیصلہ کرے, اس کے اوپر طے کرے کہ یہ جو بربریت ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ پاکستان سے ہو رہی ہیں. اور جو میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں, پاکستان کا اسلامی تشخص ہے, پاکستان کے کالجز اور یونیورسٹیوں کے ماحول کی جو بہتری ہے, عوام الناس کے اندر اور نوجوان نسل کے اندر جو چیزیں بے حیائی اور فحاشی اور عریانی پھیل رہی ہے, اس حوالے سے بھی بہت مثبت باتیں ہوئی ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جلد اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. علامہ طاہر اشرفی صاحب بات کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. جاوید صدیق صاحب, یہ جو ظاہر ہے علامہ صاحب بات کر رہے تھے, آپ بھی فرمائیے گا, جب بھی ہم اکٹھے ہونے کی طرف بڑھتے ہیں, اتحاد و اتحاد کی طرف بڑھتے ہیں, کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر کچھ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر دہشت گردی کے واقعات بھی دیکھتے ہیں اور یہ شرنگیز پروپیگنڈے کے یعنی اب بھی وہ شرنگیزی یا پروپیگنڈے کے لوگ موجود ہیں جو نہ صرف فزیکلی موجود ہیں بلکہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی موجود ہیں. جی ہاں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے عناصر اور بہت سی قوتیں کار فرما ہے. ایک تو اندرون ملک ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں استحکام اور سلامتی اور پرامن ماحول کے خلاف ہیں اور طرح طرح کے پروپیگنڈے میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور سوشل میڈیا کا استعمال خاص طور پر بہت زیادہ ہے.
दूसरा जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, क्या ये खास तौर पर जो मशरक में हमारा मुल्क है पड़ोसी, जिसके साथ हमारा तनाज़ा चल रहा है कश्मीर का और दूसरे मामलात हैं, वो इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है और उसके उसकी जो एजेंसी है बहुत बड़ी इंटेलिजेंस, उसने अरबों डॉलर जो हैं मुख्तस किए हुए हैं ताकि वो पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी ममालिक के खिलाफ उसको इस्तेमाल करे और उनको डिस्टेबलाइज करे। तो ये डिस्टेबलाइजेशन का अमल जो है, इसमें पाकिस्तान पहला हदफ है, पहला टारगेट है और वही इसमें कार फरमा है। और वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के अंदर एक तो दहशत गर्दी को हवा देता है, और इसके साथ हमारे इसके बहुत से सबूत हमारे पास, कंक्रीट और ठोस एविडेंस हमारे पास है कि ये मुल्क किस तरह पाकिस्तान के अंदर मुल्क है दहशत गर्दी में। और कल बोशन यदेव, हम उसका एक एयरफोर्स नेवी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर सीनियर, वो हमारी इस वक्त कैद में जो जासूसी का एतराफ कर चुका है और ये एतराफ कर चुका है कि वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने के लिए अमल दरामद कर रहा था और उसके लिए काम कर रहा था। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये ऐसी है कि हमें इससे चौकस रहना चाहिए। वो अनासर जो अंदरूनी और बैरूनी तौर पर पाकिस्तान के दरपे हैं, पाकिस्तान के अमन के दरपे हैं, दहशत गर्दी करा रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मुख्तलिफ सूबों के दरमियान, मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, मुख्तलिफ मकातब फिक्र के दरमियान जो है एक फासला और खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे निपटने की जरूरत है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि दानिश्वर और खास तौर पर मजहबी दानिश्वर, उलमा और मशाइख, उनका बड़ा अहम किरदार है। बिल्कुल दुरुस्त है। राशिद साहब, हम देख रहे हैं कि अभी हम IMF के साथ हमारी जो डील हुई, एग्रीमेंट हुआ, वो बहुत लेट हुआ, लेकिन बहरहाल अब हम दूसरे मरहले में आ गए। एक ऐसे वक्त में कि जब हम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, इस किस्म की शरंगेज़ी, प्रोपेगेंडा मुल्क के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, ये यकीनी तौर पर एक डेंजरस ट्रेंड है और इसको ख़त्म होना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ इक़दाम करने चाहिए हुकूमत को। ऐसा ही है। बेसिकली बीइंग अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन का मीडियम है वो मीडिया है। बिल्कुल। अगर मैं मीडिया देखता हूँ तो मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया तो पाकिस्तान के तो मुझे बहुत बुरे हालात नज़र आते हैं। कभी बैंक्रप्सी हो रही है, बैंक्स में पैसे ख़त्म हो गए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी समझता है कि शायद पाकिस्तान तो जाना ही अब अज़ाब बन गया। बिल्कुल ठीक। और फेसबुक पे, यूट्यूब के ब्लॉगर्स, आपकी आर्मी, आपकी स्टेट के ख़िलाफ़ जिस तरीके से प्रोपोगेंडा हो रहा है, लेकिन उसका इमेज ना सिर्फ अराउंड द ग्लोब अदर स्टेक होल्डर्स के ख़िलाफ़ जाता है और आपके अपने लोग जो उधर बैठे हुए हैं वो भी मायूस होते जा रहे हैं पाकिस्तान से। तो हमें बेसिकली कोशिश ये करनी है, जो जनरेशन वहाँ पे पैदा हुई है अब उसकी बॉन्डिंग कैसे वापस लेके आनी है। तो हमें इमेज बिल्डिंग के लिए अपने मीडिया को भी और बेसिकली जितने भी ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। और मैं आर्मी चीफ का ये एक जो इनिशिएटिव था जिसमें मैं अभी सुन रहा था शरीफी साहब को, और ये सारे स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे बिठा के और इसी तरह बिजनेसमैन को भी लेके आए ताकि हम एक अपनी नेशनल लेवल का कोई डायरेक्शन सेट कर सके कि जब मैं बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान आऊँ तो फील प्राउड करूँ कि रादर देन एक मैं डिप्रेशन के साथ आऊँ। तो IMF ऑब्वियसली एक ऐसा अदारा है जो आपकी मीडिया पे नज़र रखे हुए है और IMF जब मीडिया से आपकी खबरें ले रहा है तो वो आपके स्टेट होल्डर्स के साथ जब बैठा होता है तो उनके साथ वो कैसी नेगोशिएशन होती है और उनको क्या एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। तो इसके ऊपर हमें थोड़े से ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। ये हमने देखा है कि 2023 के अंदर जो रेमिटेंसेस में कमी आई, एक तो हम क्या इसको इस पैराए में भी देख सकते हैं कि ग्लोबली जो था इकोनॉमिक क्राइसिस था जिसका शिकार हुए छोटे और बड़े मुल्क शिकार हुए, फिर इन्फ्लेशन का भी शिकार हुए और उसकी वजह से भी थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आया सारी चीज़ों में। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मुझे जो आपकी पॉलिटिकल नैरेटिव थे पिछले सालों से, ठीक है, कि आप पाकिस्तान पैसे ना भेजें, हाँ जी ये बड़ा अहम है। आप चूंकि ओवरसीज भी हैं और आप चीज़ों पे नज़र भी रखते हैं, ये कितना डेंजरस ट्रेंड है कि आप उस रेमिटेंसेस को आप पोलिटिसाइज करते हैं। ये तो इसको पोलिटिसाइज करना तो मेरे ख्याल में ये तो है ही नहीं इस चीज़ के लिए। नहीं, ये बेसिकली किसी को भी ये नैरेटिव बहुत रॉन्ग है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसे ना भेजें। यार पाकिस्तान में हमारी माँ बसती है और ये धरती है हमारी माँ की तरह। तो ये वाली फीलिंग्स तो किसी का हक ही नहीं बनता
کہ ہم ہمارے سے چھین سکیں. تو جو اوورسیز پاکستانی کے لیے ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر 31 بلین کا آپ نے ایک اچیو کیا مائل سٹون, تو میرے لیے تھوڑی سی ڈینجرس ہوا ہے کہ یہ ڈاؤن ورلڈ پہ چلا گیا 27 پہ. تو میں تو بینگ اوورسیز پاکستانی کوئی ساروں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ پوری دنیا گھومی ہے, ہر جگہ کے کھانے کھائے ہیں, لیکن جو اپنا پاکستان کا کلچر ہے, جو اپنے پاکستان کا کھانا ہے, وہ کسی جگہ پہ نہیں ملتی. ہماری مٹی ہے, ہماری ماں یہاں پہ, ہمارے بہن بھائی یہاں پہ, تو ہمیں تو یہاں پہ فیلنگ. تو آپ لیگل چینلز کو یوز کرتے ہوئے پاکستان پیسے بھیجیں تاکہ ریزروز بھی بہتر آئیں اور پاکستان میں آپ کے رشتہ داروں میں بھی بہتری آئے. ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے کچھ انیشیٹیوز لیے بھی گئے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ لیگل چینلز کے ساتھ جو پیسے آئیں گے وہ بھی آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ وہ بہتر ہیں, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک اچھا ہوگا, مزید بھی ضرورت ہے اس کی؟ جی, بیسیکلی ہماری نیگوسیشن چل رہی ہیں, ساری ڈسکشنز چل رہی ہیں ود بینک سی اوز اور اسٹیٹ بینک کے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں. پی آر آئی کا میں نام ضرور لینا چاہتا ہوں, 2009 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. بیسیکلی اس ٹائم اگر دیکھیں تو پاکستان میں موسٹلی جو ریمیٹنس آ رہی تھی وہ ایلیگل سے آ رہی تھی, لیکن انہوں نے ایک ایسا ریمیٹنس کا فریم ورک ڈیزائن کیا بینکس اور ایکسچینج کمپنیز کے ساتھ کہ یہ آج 27 سے 31 پہ آ گئی ہوئی. اب ہم سارے ڈسکشنز میں کیا ہیں کہ یہ واپس 27 سے 31 اور پھر 34 اور پھر 50 بلین پہ کیسے جائے گی. تو ہم آج کل جو بیسیکلی جس طریقے سے یو کے اور یورپ میں آپ کی ڈیجیٹل کیش لیس اکانومی وہاں پہ بہت پروموٹ ہو رہی ہے, ہم بینکس کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ والیٹ اوپن ہو اور کیش لیس کی طرف جائیں, تاکہ وہ برانچز میں جو پرانا کلچر ہے کہ ایک کیشیئر سے دوسرے کیشیئر پہ جا کے جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, اور میرا اوورسیز پاکستانی اس کے یوز ٹو نہیں ہے, تو ہم وہ انہی کے ہاتھوں میں وہ کنٹرول دے دیں تاکہ وہ اپنے کیش کو اپنے والیٹ میں منگا کے اپنی یوٹیلٹی بلز دیں, اپنے بچوں کی فیسز دیں, اگر انہوں نے کوئی پرچیزز کرنی ہے تو وہ کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جاوید صدیق صاحب, یعنی بہت سے اہم معاملات ہیں, معاشی طور پہ بھی گورننس کو بہتر کرنا ہوگا, اور ظاہر ہے ریگولیشن, کچھ اقدامات تو لیے گئے ہیں اس موجودہ انٹرم حکومت کے دوران, لیکن ظاہر ہے ان کا تسلسل بھی بہت ضروری ہے اگر پاکستان کی اس اکانومی کو اور گورننس کو بہتر رکھنا ہے. جی بالکل, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشنز ہونے والے ہیں فروری میں, اس میں جو عوام کی مینڈیٹ سے حکومت بنے گی, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ٹرینڈ کو یا اس رجحان کو سسٹین کرے, اس کو آگے لے کے جائے. یہ کہ ملک میں ایک تو اقتصادی ترقی کے لیے ایک کنسنسس اور اتفاق رائے ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں میں. پی ڈی ایم جو جماعتیں شامل تھیں ان کو اس کا تجربہ ہے کہ کس طرح ملک جو ہے ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا تھا, اس کو پھر ڈیفالٹ سے بچایا گیا. تو اکنامک کنڈیشنز پاکستان کی جڑی ہوئی ہیں پاکستان کی سیاسی استحکام اور سٹیبلٹی سے. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو معیشت آگے چلے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلی جو منتخب حکومت ہے, چاہے وہ ایک پارٹی کی ہو یا 2 یا 3 4 پارٹیوں کے ہو, اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ معیشت کو بحال کرے اور کانفیڈنس بحال کرے فارن اور لوکل انویسٹمنٹ کا. پاکستان میں جب تک فارن انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اور لوکل انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, یہاں کی انڈسٹری گرو نہیں کرے گی, تو ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی. اور اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہیں تو فارن ایکسچینج کا کرائسس ہمارا مسلسل رہے گا. ریمیٹنسز ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری اکانومی کے حوالے سے, لیکن جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت ضروری ہیں, ان کو بڑھانا ضروری ہے, ان کی گروتھ بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے ہمیں بڑے فنڈامنٹل اور بنیادی اقدامات کرنے ہوں گے, ریسٹرکچرنگ کرنی ہوگی اکانومی کی, انرجی سیکٹر کی خاص طور پہ. اور اس پہ بڑی, اب دیکھیں نا گیس کتنی اس کی قیمت کتنی بڑھ چکی ہے, بجلی کی, تو اس سے ہماری ایکسپورٹس متاثر ہو رہی ہیں. اس کے لیے نئی حکومت کا ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ انرجی کی پرائسز نیچے لائی جائے تاکہ ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ کمپٹیٹیو ہوں, دنیا میں مقابلہ کر سکے, اور ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی تو فارن ایکسچینج کا کرائسس ختم ہوگا. اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو ہم مشکلات سے نہیں نکل پائیں گے. اس کے لیے ایک مشترکہ کوشش کی ضرورت ہے. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اگر ایسا نہ ہو سکا تو ہم مشکلات سے نہیں نکل پائیں گے. تو جو نئی حکومت آنے والی ہے اس کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ یہ ہے کہ ملک میں اکنامک
اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو لے کے آنا، اور اس کے لیے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو کم کرنا، اور سب جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، سب جو حصہ دار ہیں، شراکت دار ہیں، وہ مل کر پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو بڑی مایوسی ہوگی پاکستان کے لوگوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے اختلافات جو ہے سیاسی اختلافات وہ کم کرنا ہوں گے اور ایک پیج پہ آنا ہوگا تاکہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا جائے۔ بعض قوتیں پاکستان کے اندر اور باہر یہ چاہتی ہے کہ پاکستان مسلسل داخلی اور خارجی کرائسس کا شکار رہے اور یہ اکنامکلی گرو نہ کر سکے۔ تو اس چیلنج سے نمٹنا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نئے الیکشن جو ہیں ہمیں ایک موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کے، تمام سیاسی جماعتیں مل کر، تمام سٹیک ہولڈرز مل کر پاکستان کو موجودہ معاشی اور سیاسی بحران سے نکالیں ٹھیک۔ اور اس کو اس سمت میں گامزن کریں کہ پاکستان اس ریجن میں اور بیانڈ دا ریجن ایک اکنامک پاور بن کے ابھرے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے راشد صاحب، یہ بڑی اہم بات کی جاوید صدیق صاحب نے بھی کہ ظاہر ہے ریمیٹنس تو ہمارا ایک ذریعہ ہے فارن ریزروز کی شکل میں، ڈالرز کی موجودگی کی شکل میں، لیکن انڈسٹری کو بھی ہم نے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے۔ ایکسپورٹ ہوگی تو ڈالرز آئیں گے۔ جی بیسیکلی انڈسٹری ہماری جو ڈرینڈ آؤٹ ہوئی ہے اس کی مین ریزن کیا ہے کہ آپ کا لوکل بزنس کی کمپٹیشن نہیں کر سکتا جو چائنا سے امپورٹ ہو رہا ہے۔ اب جو چائنا سے امپورٹ ہو رہا ہے وہ سارے کا باہر سے سارا جو امپورٹ ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے، باہر بالکل سے جو ٹھیک ہے، امپورٹ اور جتنا جو بھی ہو رہا ہے۔ بیسیکلی اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ تھرو انلیگل آپ کا جتنا مڈل ایسٹ سے ریمیٹنس آ رہا ہے وہ سارے کا سارا ڈائیورٹ ہو رہا ہے اس اسمگلنگ میں، اس کی مدد کر رہا ہے۔ تو آپ کا لوکل انڈسٹریلسٹ تو کمپٹیشن ہی نہیں کر سکتا۔ اگر بیسیکلی اگر میری میں اپنی وش ہے کہ ہمیں سارے کے سارے امپورٹرز کے اکاؤنٹ ریویو میں ڈالنے چاہیے، اور سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ اسپیشلی دو پارٹس ہیں، ایک پورٹس ہیں اور ایک ریگولیٹرز جی ایئرپورٹس ہیں، ان کے اوپر ہمیں بہت سختی کرنی چاہیے تاکہ بیسیکلی پروسیسز ڈیفائن کر سکیں یہ آپ نے سامان باہر سے منگوایا کیسے، سورس آف انکم چاہیے۔ یہ آپ اس لیے بھی درست کہہ رہے ہیں کہ ہم افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی شکل میں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں بہت بڑے لیول پہ ریگولیرٹی سامنے آئی ہیں، جو سامان آ رہا تھا اس کی ضرورت افغانستان میں نہیں تھی لیکن اس کے باوجود وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے نام پہ آتا تھا، وہاں جاتا تھا اور اس کے بعد اسمگل ہو کے پھر واپس پاکستان میں آ جاتا تھا، تو ایک بہت بڑی ارریگولیرٹی تھی۔ جاوید صدیق صاحب، آخری ایک نقطہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کمپین سیاسی تو شروع ہو چکی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایک کمپین ہے وہ ایک ڈسپلن کے اندر آگے موو ہو رہی ہے، جو پچھلے تجربات سے بھی ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لیسنز لرن کیے ہیں، اور اب جو الیکشن ہونے والا ہے اس پہ ان کو چاہیے کہ وہ ان ماضی کے تلخ تجربات کی بنیاد پر اس الیکشن کیمپین کو ایک ڈسپلنڈ وے سے، ایک ڈسپلنڈ طریقے سے نظم و ضبط کے ذریعے آگے بڑھائے، اور اس میں جو بد تہذیبی اور بد اخلاقی اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے اپنے منشور دیں، مینیفیسٹوز دیں کہ وہ کس طرح پاکستان میں معاشی اور سیاسی استحکام لائیں گے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ الزام تراشی کی بجائے اور ماضی کے اوپر باتیں کرنے کی بجائے مستقبل کی طرف دیکھیں، اور اپنے مینیفیسٹوز میں پاکستانی قوم کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو، جو کہ 63% ہماری آبادی کا حصہ ہے اور وہ ہماری فیوچر کی ایک اثاثہ ہے اور وہ ایک انجن آف گروتھ بن سکتے ہیں، ان نوجوانوں کے لیے ایک لائحہ عمل اور ایک خاص طور پر ایک اسٹریٹجی دیں، اور ان کی امیدوں کو، ان کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے، ان کی ایسپیریشنز کو میٹ کرنے کے لیے ایک جامع اور ٹھوس پروگرام دیں۔ یہ اس وقت کا تقاضا ہے، اور مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ سیاسی جماعتیں اب اتنی بالغ ہو چکی ہیں اتنے سخت تجربات کے بعد کہ اب وہ ماضی کی طرف نہیں جائیں گے، ایک دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالیں گے، بلکہ ایک پازیٹیو کیمپین کریں گے تاکہ پاکستان کے نوجوانوں اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی ایک واضح اور ٹھوس حکمت عملی سامنے آ سکے اور لوگ اس کے اوپر کام کریں۔ بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ اشرف صاحب آپ کا بھی کہ آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل رہے۔ ظاہر ہے کہ اب ملک کے اندر جو انتخابی مہم ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے شروع ہو گئی ہے اور انتخابات کی جانب ملک جا رہا ہے، یعنی ایک اسٹیبلٹی کی طرف، سیاسی استحکام کی جانب، یہ ایک اور اہم پیش رفت ہے۔
جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔